na yenhwe mo ankasa wani tua se me di kan bo abrantie bi di aja na dodo na nim so comedian my goddess so munim same gospel artist me nim so comedian obeka se Ernest na kwala kra na ma me Cecilia ma afọ kra do ndie na kra no kwado fede papa we na Anita fi yen so so acha wanyum tuo nim ana oba na me bi san Anita emfa ne se wo si so no hwan mo na ehun se no magidi no so se Ernest ne comedian ne dia comedian dia nura ya na woba Ernest de nyum ba bondi 16 years enie nti di oka ne nyina ye ntro na emum sa my god is na se afutuo die wontie wapa ho eze nkomon se na kwe medamu nyina ase enkohwe Ernest Opoku ene Same my god is why na odi kan hu no so odi kan pie okay Ernest Same right okay omo nyina menemu omo but the menemu se me kanya menemu no kore omo me no no de me hu se opie ye mama nse hu no eye Ernest Opoku okay bacha what you say Ernest Opoku na mpacho de oti mere bi dasna Same kodi sofo intenda ya no de otu ne safre Ernest Opoku a no no abeto me hu Ernest me Ernest de me kanyo ndo fo me ma no de me na sniper Ernest eye number 1 sasa me de on de na nsen ya but Ernest lo nya me ya stay nyina na me ne ko asore ba ko sofo Benson okay di me ni Ernest na me ni brother Same but what you say I don't know when it's a mere be na fo be hu Same no Same de enche bia o Same hu de enche bia o but ni pa me nyuntu ni ba ma me ne pa say our junior and the support that time on it some other guys bia omunya tribe I just Ernest no me ma ne na so no na ono nyame ye na doma wotimi ye den epie ye e pa choti ase so minim when na ono why so for that ye minim me da menti because unim the entire person near my clear wa hane say de bia Same ese na kura na Ernest Opoku wahu na kura no ono na didi na chi odidi ono Same na chi ye ma me sisi ama for kura na kura tu kura do be de nana kosa ma me sisi ama for e ba awim tu munya ne me won don't nya bi kura mom di kura na kura na me because ono anu say otonya na kura na me but what you say ana no kura ni nyankopon nye ni ahomma a twa ho ahia nyina ni adanse se ono brother Same no o jina bi kasa na kura ne Ernest Opoku a e bia o kan di agro bia for hype e bia for fun because ono anu bi no ya adwene se Ernest nyoma wa bobo no ono fa ne de won so abo ne encounter yen hwe yi a Ernest hete no so yi a no so ba o buy 16 years thank you don so ba on so dey say ono one day onya mekan ne dey and won go busa ne say ya be kwa na nko because ono no Ernest hete ya kwa Ernest ko di balance sem free balance sem so ono no ne nyoma odi kan de ba ya nkofo hu say nyum bi no ye no ti apaka bi so wan and no say balance na ye and when because not Ernest akwedi balance am kwatwam dadada obia ne de wo ye obia any advice bia o de man anya bia Same obechen ne kakra advice no to no wotie futu anka den de godwin wotie futu but o say munya no wotie munya no wonya de no feel say obenye because no for you because so wo be hunu mpono ono bia wa na so waka bi dia trending because on say Ghana for no obi ka bia na mo de trending do ono na say trending wo pe ndi as say the best thing obi ka dia trending that's his business me ba choti ase enti munya no ono ye na say onya fa so fam wa fa onya fa so what ne ba bi ye nyina obi ad ne nkra bia na mo what ase bia ne de nyame de ahye ne sa wo ye enti me ya me de no ono say ono de ono ye ne de okeka no ebe bo na se nipa na wo ketia na se wakra no so so wo honhum tede mu so ye nipa ntie ne enya ma o abunya fo we de enkwama ne ekodi ya no munyina amati bi mpacho an waba why ofra brochira badadada be 1 month ago krani o mu bi se bisa Facebook for e bisa bisa why o se Anita waba no mka aza me ko ne kotwa na wo de mi nko pe bi nka wasem eti no nko na akwa brochiri shampoo won ko ba bia arem so so adrum na bia memi obi wako ogoy wako e o ene ba da ye program ani wako so so kasa mi ke bia ma nso je ntokwa
Dade o ye. O ko aboche o yi abai. Wonu die se do odware. Ke bia ma wo. Wona sere woto. Sere wan sere no kre me ni problem. Yeah. Yenkwe. Wani ba me chia ni tafiri ni wa efe. Yedi ka aka no we obeka ye de blasting bia mam. On se de ya na ha me ni se ade ntina we na we ye baja we na me baja we ena hwa baja we da bi Nyankopon asem mu de ye nyina ye de Yesu Kristo achi a ye nyina ye ya asonfo because ka Bible na Yesu se akwansiri wo wura na osomafo so nsire wo soma no ntse mo nyina mu de Yesu achi mo nyina mu ye pe na nto so ye baga na ha anyomtofuo ye a ena me baja we na we ye me small boy bia ni nyame asem die wo ye papa nyame asem no obi a odi Nyankopon mra nsem ye adwuma na Yesu Kristo adwa bobo ye wo bie wo na wo ye Kristo ni mapa enye obi a wo ne ye de a wo to nwom ana wo bo nwom bia nantis eno no nka hwe because Yesu Kristo ka tia suafo ne say monye wo konkron na monko preachi sabudi fro obi odi afiri no on say Yesu ka ta suma suafo no eye preaching tiro suma wo no so da be ya ne nsam na odi baaye no wo nom ebeto aso na tena kopim se wiasi be sei hwe ka Quran ya asem o Quran nufa Yesu Kristo ho Quran chapter 5 ma men kan ho na atiefo nti asem e ho Okay. O se asuafo no bu se Yesu Kristo se o Yesu ka kire wo Nyankopon na wonsane aduane mfiri soro mre yen na enye aduane eni afasha mfamma yen o se qala Allah inni munazziluha ilaykum na Nyankopon ka kire Yesu se o mesane aduane ne ya brem na obi obetie sa aduane masande ya brem metwe na so amfa asotwe ma obi da ana ka John chapter 6 verse 47 no a Yesu se ana hubuzullah nazala mina sama mini Nyankopon pa no amfiri soro bae na se sa aduane no na enya physical food Nyankopon asama odi ma Yesu Kristo di ba wiase se obi obedi sa aduane bi no owu aduane na mo asofo ana se anyutufo mu di na mo to nyum ede na we chewe menti ase wo mo ntaso mo nyene se mo fa Yesu asam di akasa e wo se mo nyina kwa mo ye in brotherhood mo ye anuanom nyame chewe mi nyuma de chewe e basa na ahoma so ba mu ebi mu enti mi tu mo fuma mi yubusa ne se same comedian ampa same comedian yo Comedian. ya wani nsem bi ya na esere wo se de wo ye no oli wo nsem bi aka se be si ni ya ono a ono ne banku etabo ono na bedie me ne ya adwene ho o ka pe Eta ba no waresa. what na bedie ana o ma me no so so da 4 days e be hunu so oba pro na so won pro enti no me ne ya yin se wan kasa me asem bebre mi tu omofo omu nyina ye Kristo asomfo a omu nya one because John chapter 17 verse 6 no kra wo say mesuafo no nya baako say wo ajame no ye baako no ade bia se ma nya baako enye piao Aja. Oye ba. Dia kosia na se hwemu Ernest ebeja comedian. Anya ho kra na me de me hwemu futu na me de be manipa me so ka sa wonsa no ya no aye no. Anuka ka mbeka se be wo. God dey boma no so. Ade no. Oye ba anopa be brother Sanu bia machia no na machia ni tafriye. Nse wadi nkomo kama. Ana Rock P Enterprise wa chuma ko fodi. Ana doggy collections. On to so on so boase. Boase. Chana pa ni din na de bi din Douglas we twa so. Doggies. Okay. Oye ba ya na duru tem bia on se ya na de niema bi di agro. Na sa niema na de di agro no. Enye ba bia na de di agro. Se de ani te kan kire se brother Sanu tim se e trending as what the niema bi di agro se de be amanfo bedi na chi. So oye sa emwa because de bia me kan me se wo kan asem na amanfo ofene serious na se won so wo di agro kan hu se nipa na wo de no enye ne de. Waho ne nipa mo na wo ye na de no wo ye no wo ye se no e ba sa emwa wo da ache. Me se brother Same se de mo kan obi a kire mu no e no kura me sere because asema wo kan ye nyina di ho adanse me tama yesi so me na de bia me kase me ni afi boys ya mutoto nyom eye oware junior no bonkatia hwa mu nyina no me kro mu wai o se nwa omo ma beto nyom a se bu akoma na sefo no omu nyina wo fom a mo dwuro mu ho so eye me nwa se ese me nua no entie futuo cause mpompo wo yire ho bebrebe na so ho na eye pai na pai bo wan se mu nsuo nyina atwe na wa ye boho me sra no ye kan no won fa bi
na won twene ho mfiri ne ma na ne nkomo bia wo didi di amanfo de yes de ne won kwaso but personal attack no mesere no wonyai emmoa so ebasa emmoa krisosom da bia na ese wonu o creative beef wo pese no obi nya asem ne sa ne ma no wonyai na onim anita kan asem bi waso wonse Ghana fo so obi kan asem bi sa e na mode trend wonse sa de na ekoso Ghana sa de no amanfo ntwe mo mfiri ho obi kan asem pa ese obi kofa na wode bobra no ohu anu abato atwene baabi hwe na nsia gay yi kwaso yi gay ade a enye Ghana ade a enye no ne promote what credit ese wo de chate e de afro ma menom no papa no na mfo gay ade ba wo fo so na so fo de wo de he enipa be 10 wo de be mo unim dodo abetew so ni ye fo de wonzu hwebi na wo hwebi no wo fo de no enye ton na wo ton ade no ye ntwe ho mfiri sa ade no ese de bia na ye tie a ye twense obi no obi benya asem ansa na ya fo de but obi no obi aka bomu a ye di nkomo kama de o ja wo mu we de ye hu abre da bia ye pasem foforo ti ye ntwe ho mfiri ho emmoa krisosom emmoa nyamesom emmoa nyankopon na henie no emmoa ma ne nye yie ye ntwe ho mfiri ho me da